This door handle implementation, I tell you, kalau ini adalah dikatakan the first EV for banyak-banyak rakyat Malaysia di luar sana kan, mungkin dia orang akan sedikit mengalami masalah, tak tahulah, maybe that's probably only me lah kan. Pembuka ini is actually very not ergonomic. Kepada yang belum pernah try masuk showroom, try sendiri, buka tutup puluh-puluh kali, merasa keluar masuk, buka tutup. It's not ergonomic. I don't know why people like to do this. Did you know Tesla pun door handle dia pun macam itu. Dan aftermarket ada jual specific part that can help you open the door handle more easier. Benda siap ni kalau design dengan elok, tak perlulah nak after sales semua tu kan, because the door handle is actually something that we use every day. Kalau dah design macam tu dia okay, sorry, aku door handle pun boleh cerita setengah tahun kan.